नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल मु समीर स्वागत करुच्ची मो चैनल प्रथम वीडियो को बहुत दिन तले आम कथा गोटे जंगल भितर जे गोटे फिस्ट करिया बट बाहागर टाइम रे भाई मैंने सब व्यस्त रहिले तो से करनी आज सकाल सकाल प्लानिंग कलु कि नहीं आज करवा आउ कौन करवा सेटा भाई बाबू मुझे कहली कि नहीं मुझे बहुत दिन है बाम्बो चिकेन खाइनी तो आज टी बाम्बो चिकेन ट्राए करिया पुणी देसी पखाल सहित तो आम पलि आसलु पाख जंगल को आम सहित आसन दिलीप भाई और शुभ आउ बादल आसूची आम 4 जन मिसिकी करूछु आज भोजी आ चलतु वीडियो देखु आपण मैंने एंजॉय करंतु सपोर्ट करंतु। तो आमर मसला टोटाल रेडी हो गलानी आमर एटा रेसुन पूरा ताको कुटा होईची एटा अदा भी ताको कुटा होईची एटा लंका गुंड हळदी गुंड लुण आ गोटे मसला गुडा जा अछि एटा आमर पियाज सेटा आमर लंकाटा बटा होईची सेपट आमर बाम्बोटा टिके तेल फल ढाळिकी ताको रेडी करा होची आ एटा चिकेन भी एटी अछि आमर प्रस्तुत करिवे शुभ भाई एपटे पळा सेपटे छाई पड़छि आपण देखा जाउ नांदी तथापि देखे देबा टिके एई बड सो याडा हाय कर दे टिके हां सी रेडी करिवे सब एगुडा चलो देख कौन केमती प्रस्तुति होची आपण मानकु देखौछु पियाज पड़ीगला पियाज पड़ी ताको टिके पूरा फेंटा फेंटी हेगी ताको हमें बाउंस भितर भर्ती करिवु हमर ओटा रसुन भी पड़ेला अदा भी पड़ीगला एटा लंका एथि राग ठीक ठाक हबो तो बेसी राग नै कम राग नै हल्का फल्का जेमति रहिबला पका पका आगे सब लूण भी पड़ेला सेठी लूण भी ऐड हेगला लुण टा टिके देख के लका गुंड देखिकी पका वर्षाटा भी तो उठे नहीं मेघ मेघ कर पवन हल्का हल्का मार्च पागटा ठीक अच्छे बर्तमान किंतु खाली वर्षा नहेले भल वर्षा हेल्ला सब बड़ बड़ हो गुंड मसला ढाल दियो बर्तमान एटा चिकेन मसला भल कि पूरा गोल पूरा बागे दियो तापर ताको सिटी भर्ती करके निया जलैकी ताको पुड़ीबा पुड़ीबा ना ताको केमती कोन करा जाए गरम मसला थाउगे तेलटा भी दे दियो तेल पूरा भल से पूरा फेंटा फेंटी करिकी ताको पूरा बागै दियो पूरा कस होइछ नै दउनो बाड़ी दियो खाइ दो जेन देखा दउची बर्तमान आम आमर जो आना बाम्बो बाउंस को से बाउंस मध्य आम बर्तमान आम चिकेन गुड़ा को सब पकाउछ मैंने भर्ती कर बांधा जीव भलसे पूरा बांधा कदली पत्र आना देखो ये मैंने कदली पत्र टी सर्ट माला तो आम शाल पत्र बांधा हो पूरा रेडी हो गलानी सेठी निया चलची जला होची सेठी निया टिके रड़ हो गला या देबू तापर पुणी निया जला जीवो आ किछि चिकेन जो बळी दिथला ताको पुणी आम सेठी चिकेन रांधिया पई गोटे कड़े ताको चिकेन बसाई आ बर्तमान आम 3 जन जाक एठी अछु किंतु आमर जनकर देखा दर्शन नाही बादल सी कुआडे गला के आम तो जानू जाई तो जाई घर को जाई बर्तमान देखि सी आसीनी आमर काम अधा सरलानी खाली एटा हेले खाइबो आ
ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରକୁ ଦିଆହଉଛି ନିଆଁରେ। ବାସ୍ ସେ ଆଉ କିଛି କାଠ ଦେଇଦେ ଉପରେ। ଗୋଟେ କାମ ସେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଦଉନୁ, ସେ ଯୋଉ ତା ପତ୍ରଟା ନହେଲେ ପୋଡିଯିବ, ଟିକେ ଆଗେଇ ଦେ ବାସ୍। ଅଟୋମେଟିକ ପୋଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଚିକେନ କଷା, ଚିକେନ କଷା। ଏଠି ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ କଷା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବାଦଲ ଭାଇ ଆମର ଆମ ଅଗଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା, ପଖାଳ ଭାତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ପଡୁଛି ସବୁ ତୋରାଣୀ ଫୋରାଣୀ ପଡିକି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା, ମାନେ ପେଟରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ କଣ ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଥିଲା? ଛାଟିଏ ବୁଲୁ ଇଏ ପୁରା ହେଭି ସିଷ୍ଟମ। ଗାଡିରେ ଆସିଲା କେମିତି ଧରିବ, ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଏକାଥରେ ପେଟରେ। ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପିଓର ପଖାଳ ନା, ଏଠି ଦହି ଫହି କିଛି ମିଶି ନାହିଁ, ପୁରା ଘରୋଇ ପଖାଳ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ, ଚିକେନ କଷା, ପିଆଜ, ଆଉ ଇଏ ରହିଛି କିଛି ମଜା। ଦେଶୀ ପଖାଳ। ପଖାଳଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ଖାଲି ପିଆଜ ସହିତ ହିଁ ଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ କରି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଓ ମାନିତେ ପଡିବ, ବାକି ଭଲ କରୁଛୁ, ଭଲ କରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ବାଉଁଶର ଫ୍ଲେଭର ବି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନା। ମଜା ଆସିଗଲା, ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିକେନ କଷା। ଦେଖିବାକୁ ତ ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ରେଡ ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ମସଲାଦାର ହେଇଛି। ଓ ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ପୁରା ମସଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚଟପଟା ମସଲା। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ମନ ଶାନ୍ତି ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରା ପଖାଳ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ତୁରାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ମାନେ ତ ତୁରାଣିଟା ପିଇବା ନା ଯାହେଲେ।